तालाब से युवती का शव बरामद होने से फैली सनसनी। रविवार सुबह 7 बजे मैनागुड़ी ब्लॉक के कालीरहाट द्वारिकामारी इलाके में स्थित एक तालाब से एक युवती का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मालूम हो कि मृत लड़की का नाम झूमा रॉय, उम्र 20 वर्ष से। पारिवारिक सूत्र के अनुसार झूमा रॉय शनिवार की सुबह से लापता थी। हालांकि परिवार के सदस्य दिन में खोज खबर नहीं ली, लेकिन रात होने ही परिवार की चिंता बढ़ गई और तलाश शुरू कर दी। कई जगहों पर खोजबीन के बाद रात में झूमा का कोई पता नहीं चला। रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने घर से करीब 400 मीटर दूर तालाब में शव देखा। सुबह करीब 8 बजे इलाके की एक स्थानीय युवक अभिषेक राय ने सबसे पहले शव को तालाब के किनारे पड़ा हुआ देखा। उसने घर के लोगों को जानकारी दी। उन्होंने आकर शव की पहचान की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जाकर तालाब से शव बरामद किया और मैनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले आई, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी मुर्दाघर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। আচ্ছা, কি দেখলে সকালবেলা আজকে? ঘুম থেকে ওঠে বাড়ির পাশে পুকুরটা তো যাচ্ছি, যাওয়ার পথে দেখতেছি ভেসে আছে। পুকুরের পাশে ভেসে আছে। তারপরে তুমি কি করলে? তারপরে বাড়িতে গিয়ে মা বাবাকে বললাম, তখন এসে সবাই মিলে দেখি। হ্যাঁ, এই কি মনে হচ্ছে তোমার? মনে হচ্ছে কালকে মনে হয়তো মারা যাইতে পারে, তা তো আমি বলতে পারবো না সব কিছু। ওদের বাড়ির থেকে কতটা দূরে? বাড়িতে মোটামুটি হবে, ভালোই দূরে হবে। দূরেই আর কি, পুকুরের মধ্যে পাওয়া গেছে। ওর বাড়িতে কে কে আছে? মা বাবা আছে, দুটো বিয়ে হয়েছে। মানে ওরা 3 বোন, এ ছোট, 2 দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। কোন জায়গায় ঘটনাটা বলো তো? কালীরহাট দ্বারিকামারি। আচ্ছা, বলছি আপনার নাম? আপনার নাম? সুশীল রায়। কি হয়েছে আজকে? মানে সকাল 10টা না 11টার সময় বাড়ি থেকে নাই, খুঁজতেছে আসে বলে কার যে কোনো বাড়িতে। কবে থেকে নিখোঁজ? আজকে না কালকে? কালকে দিনের 10টা? হ্যাঁ, দিনের 10টা। আচ্ছা, তারপর নাই বলে আসে বলে কাল যে কোনো বাড়িতে আত্মীয় স্বজন বাড়িতে আসে। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তারপরে দেখে যে নাই, কেউ কারোর বাড়িতে নাই। এখন হয়তো আজকে সকালে পাওয়া গেল। কোথায় কোথায় পেলেন? ওই দিঘিতে, পুকুরে? মানে বাড়ির পাশেই কি? বাড়ির পাশে না, একটু দূরে। বাড়ি থেকে একটু দূরে পুকুরে পাওয়া গেল, তাই তো? সকালে কে দেখছে এটা? সকালে এই যে দেখছে। আচ্ছা, তারপরে আপনারা খবর দিলেন, তাই তো? এমনি অনুমান কি করছে, মানে অনুমান কেন এরকম করলো, বা কে অন্য কিছু কি? ওটা তো জানি না, ও তো মানে এর আগে কি বেরিয়ে যেত? এর আগে কি বের হয়ে যেত বাড়ি থেকে? বের হয়েছিল, ওই মাথার থেকে একটু খারাপ আছে। হ্যাঁ, মানে মাথার একটু সমস্যা। আচ্ছা, সমস্যা আছে একটু। বয়স কিরকম হবে মেয়ে? বয়স 20, 17, 18 মতো।